الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کے اس دورہ رمضانیہ میں ادب کے درس میں ہم ادب سے متعلق جو نص ہے اس کو پڑھنے سے پہلے قرآن کی ایک آیت یا دو آیتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ کہاں کی آیت ہے اس سورہ کی؟ انس، اس سورہ کی آیت کون سورہ ہے؟ منافقون، تو سورۃ المنافقون، سورہ مضاف ہے، المنافقون مضاف ہے، تو منافقین ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں الحکایہ، یعنی جیسے وارد ہوا ہے قرآن میں اسی اعتبار سے ہم اس کو المنافقون، کیونکہ المنافقون سورہ کا نام ہی ہے تو اس لیے اس کا کہیں گے سورۃ المنافقون، آخر میں ہے، آخری رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم۔ آپ بتائیے شیخ مقبول کون سیگا ہے؟ سیگا کیا ہے لا تلہکم؟ غائب، بحث کیا ہے؟ نہیں ہوگا تو فعل مضارع معروف کیسے ہوگا؟ واحد مؤنث غائب کس وزن پر ہے؟ وزن بتائیے۔ لا ہے شروع میں، لا۔ سلمان بتا سکتے ہیں کون سے کا ہے؟ واحد مؤنث غائب، بحث کیا ہے؟ نفی فعل مضارع معروف، نفی فعل مضارع کہ نہیں فعل مضارع؟ نہیں فعل مضارع نہیں ہوتا ہے نا، فعل مضارع الگ اور نہیں الگ۔ تو کیا ہوگا یہ؟ شیخ مقبول کیا ہوگا؟ بحث کیا ہے؟ حسیب بولو، بحث کیا ہے اس کی؟ نہیں مضارع، ابھی بولا کہ جو نہیں ہوگا وہ مضارع نہیں ہوگا، جو مضارع ہوگا نہیں ہوگا، ایک ہی بولنا ہوگا۔ تو کیا کہیں گے؟ تم بولو امان اللہ۔ نہیں غائب کہیں گے۔ سیگا کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب، لا تلہی ہے نا، لا تلہی کس کے وزن پر ہے؟ لا تکرم کے وزن پر۔ والنہی عنہ لا تکرم، تو لا یکرم اگر معروف کی گردان دیں گے، لا یکرم، لا یکرم، لا یکرم، لا تکرم، تو کیا ہوگا؟ یا سے بدل جائے گا۔ تو الہا کیسے لکھیں گے؟ ایسے، اصل میں تھے کیا؟ الہا وا تھا، واو یا سے بدل گیا تو الہا وا ہوا، الہا وا، وا یا سے بدل گیا تو کیا ہو گیا؟ الہا یا متحرک مقام تو یا کو ایسے لکھا جائے۔ الہا کیسے لکھیں گے؟ اسی لیے سورہ تکاثر میں کیا ہے؟ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر۔ الہا یہ فعل ہے نا، سب سے پہلا کام ہم کو کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے کہ کلمہ کی کون سی نوعیت، اسم ہے یا فعل ہے یا الہا، الہا کس کے وزن پر ہے؟ اکرم، کیا تھا؟ الہوا، الہوا، واو یا سے بدلا، پھر یا متحرک مقام تو یا کو الف سے، یہاں الف الہا، گویا کہ یہ فعل ہے، یہ الگ ہو گیا۔ اور کم ضمیر کیا ہے؟ مفعول ہے، اور التکاثر باب تفاعل کا مصدر ہے، تو یہ فاعل ہے۔ تکاثر نے، کثرت کی طلب نے، زیادتی کی طلب نے تم کو ہلاک و برباد کر دیا، تم کو یعنی غافل کر دیا، سمجھا کہ نہیں؟ الہاکم التکاثر، تو اسی سے جب نہیں بنائیں گے باب افعال میں لے جا کر کے تو کیا بنے گا؟ لا یلہی، لا یلہی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ لا یلہی اور لا یلہی دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں غائب، اور یہ کیا ہے؟ نفی فعل مضارع معروف ہے،
یہ نفی فعل مضارع معروف اور یہ کیا ہے نہیں غائب معروف لا یلہی آخر سے حرف علت کیا ہوگا حذف ہو جائے گا. تو یہاں کیا صیغہ آیا لا تلہی یہاں صرف کتنا ہے لا تلہی لا یلہی یہاں سے بنائیں گے اگر لا یلہی لا یلہی لا یلہو لا تلہی واحد مؤنث غائب ہو واحد مؤنث غائب. بحث کیا ہوا نہیں غائب معروف بحث کیا کہیں گے نہیں غائب معروف. باب کیا ہے افعال باب کا اقسام کیا ہے لا تلہی یہ فعل ہوا فاعل کہاں ہے اموالکم اموالکم اور یہ معطوف ہے اموالکم مضاف مضاف میں مل کر کے لا تلہی کا کیا ہے فاعل ہے اور تم ضمیر مفعول بہ معنی کیا ہے کہ اے مومنو لا تلہکم اموالکم تمہیں تمہارا مال غافل نہ کر دے اور نہ ہی تمہاری اولاد تم کو غافل کر دے کس چیز سے اگر آپ غور کریں گے دنیا میں ویسے تو مغریات اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اگر غور کریں گے تو سب سے بڑا سبب یہی دونوں ہے کیا کیا یا مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. دو بڑے بڑے سبب ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ اے مومنو خیال رکھنا دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دے. تو یہاں غائب کا صیغہ ہے نہیں کا ترجمہ کریں وَلَا تَعْدُ سورہ کہف میں ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَعْدُ تَعْدُ کون صیغہ ہے واحد کون صیغہ ہے شیخ مقبول واحد مذکر حاضر. بحث نہیں معروف ترکیب کیجئے ترکیب کیجئے تو سمجھ میں آئے گا. کہیں قرآن میں بھی ترکیب کرتے ہیں آپ لوگوں کو سنایا تھا نا کہ پوچھا گیا صیغہ بحث قرآن سے تو کہا کہ شیخ ہم لوگ صیغہ بحث جو ہے قرآن سے نہیں پڑھے. تو قرآن سے اگر نہیں پڑھیں تو پھر کس لیے پڑھیں آپ کو بہتر تھا کہ نہ ہی پڑھتے ہے نا. ہم لوگ صیغہ بحث یا ترکیب وغیرہ کیوں پڑھتے ہیں قرآن کو اور حدیث کو یہی اصل مصدر ہے قرآن و حدیث ہی شریعت کا اصل مصدر ہے اور اصل اسلام وہی ہے جو قرآن و حدیث میں ہے. تو ہمارا اصل ہدف اور مقصد کیا ہے قرآن و حدیث کو سمجھنا. اس لیے اگر آپ نحو صرف آتا ہے تو آپ قرآن و حدیث میں لگ جائیے اسی کو سمجھیے ہے نا. تفسیر پڑھیے حدیث کی شرح پڑھیے وہی اصل واحد مؤنث غائب ہو گیا ہاں اگر معنی پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لا تعدو صیغہ کیا ہے واحد مؤنث غائب وہی سیم مسئلہ ہے واحد مؤنث لا تعدو اصل میں کیا تھا واو تھا حذف ہو گیا ہے جیسے دعا یدعو آخر میں واو حرف علت ہے تو حذف ہو جائے گا. تو یہاں بھی کیا کریں گے اگر لائے نہیں ہے تو آخر سے حرف علت کیا ہوگا حذف ہو جائے گا. لا تعدو عدا یعدو نصرہ ینصر سے کیا معنی ہوتا ہے تجاوز کرنا یعنی کسی چیز سے آگے پار کر کے آگے بڑھ جانا ہے. تو لا تعدو عیناکا عیناکا کیا ہے ترکیب میں عینا تسنیہ ہے عینون واحد ہے عینون کا تسنیہ کیا بنے گا عینا ہے. اضافت کی وجہ بتایا تھے کہ اضافت میں اضافت اگر ہو کسی کلمہ کی اضافت کسی کلمہ کی طرف تو اس میں کئی تبدیلیاں ہوتی ہیں. پہلی تبدیلی کیا ہوگی تنوین نہیں آئے گی الف لام نہیں آئے گا تسنیہ کا نون حذف ہو جائے گا جمع کا نون حذف ہو جائے گا. تو یہاں تسنیہ ہے تو نون کیا ہو گیا ہے حذف ہو گیا. عینانے سے کیا ہو گیا عینا کا تسنیہ ہے تو اعراب کیسے ہوا حالت رفع میں الف کے ساتھ. تو عینا کا آپ کی دونوں آنکھیں تجاوز نہ کریں آپ کی دونوں آنکھیں تجاوز نہ کریں. تو آنکھوں کا تجاوز کرنے کا مطلب کیا ہے یعنی آپ یعنی بڑے لوگوں کی طرف جو ہے آپ یعنی للچا ہوئی نظر سے نہ دیکھیں. ایسا نہ ہو کہ جو کمزور قسم کے ہیں مالی اعتبار سے کمزور ہے یا اس کا عہدہ نہیں ہے یا سماج میں وہ کم تر لوگ ہیں تو ان کو چھوڑ کر کے آپ بڑے لوگوں کی طرف دیکھیں فلاں آدمی فلاں آدمی فلاں آدمی. تو تنبیہ کی گئی سمجھے کہ نہیں ولا تعدو عیناکا عنہم اور ان سے آپ کی دونوں آنکھیں تجاوز نہ کریں. کیوں
तुरीदो इस हाल में कि आप चाहते हो, तुरीदो पूरा जुमला मिलकर के तरकीब में क्या है, हाल। तुरीदो यहाँ कौन सेगा है, तुरीदो वाहिद मुज़क्कर हादिर, यहाँ वाहिद मुज़क्कर हादिर, और यहाँ है वाहिद मुअन्नस गायब। देखिए दोनों में कितना फर्क हो गया, हालांकि बगल बगल में कोई कहेगा यहाँ मुअन्नस गायब है तो यहाँ भी वाहिद मुअन्नस गायब होगा, नहीं, यहाँ क्या है, वाहिद मुज़क्कर हादिर। तुरीदो ज़ीनता क्यों हुआ, मुज़ाफ, और हयात दुनिया क्या है, मौसूल मिलकर के मुज़ाफ। तो ये याद रखना है कि कुरान में जब तक आप सेगे का पता नहीं होगा आप उसको समझ नहीं सकते। तो सेगा और एराब बस आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि सर्फ और नहव ये मुआविन है, उलूम आलिया है कुरान और हदीस तक पहुंचने के लिए, उनको समझने के लिए। आज हम अदब में, अदब तो एक बहुत लंबा मैदान है, लेकिन एक हिस्सा उसका अदब में, नस्र में, एक होता है बुनियादी तौर पर दो किस्म अदब, एक है नज़्म और नस्र। नज़्म में उसके अगराद और मकासद अशार के बहुत होते हैं, जैसे मान लीजिए ज़माने जाहिलियत के अशार, फिर उसके बाद आज तक जो है सिलसिला चला आ रहा है, असर सदरुल इस्लाम में, फिर उसके बाद असर उमवी में, असर अब्बासी में, हर दौर के अशार अलग अलग रहे हैं। इसी तरह से जिन मानी के लिए अशार बोले जाते हैं इसको बोलते हैं मानी वल अगराद, अल मानी वल अगराद, जिस मकसद के लिए होता है। कुछ अशार क्या होते हैं जिसमें मान लीजिए किसी की तारीफ बयान की जाती है, मदह, किसी में हिजुब बयान की जाती है, हिजुब, बुराई बयान की जाती है, किसी में किसी की मौत पर मरसिया बयान किया जाता है, रिसा उसको बोलते हैं, किसी में अपने अपने नफ्स पर फख्र किया जाता है, अल फख्र कहते हैं, क्या बोलते हैं, अल फख्र। इसी तरह से जंगी मसाइल हैं, जंगी मसाइल को बयान करते हैं, हमारे आबा व अजदाद बड़े बहादुर थे, ऐसे थे वैसे थे, है ना, उसको कहते हैं अल-हमासा, क्या बोलते हैं, ईमानुल हमासा, बहुत है ना, जंगी अशार के बारे में। हमासा यानी जोश और जज्बा, दिलाना, उभारना। तो अलग अलग मानी होती हैं उसमें। तो एक किस्म क्या हो गया शेर का, और दूसरा क्या हो गया नस्र का। नस्र में भी अलग अलग बहुत सारी किस्में हैं उसमें। मान लीजिए एक किस्म मुअल्लक़ात, जो वो तो इस शेर में हो गया, खुतबा है, मान लीजिए खुतबा जैसे आज हमारे यहाँ होता है ना, तो उस ज़माने में एक होता था शायर, ज़माने जाहिलियत में एक होता था शायर और एक होता था खतीब। ये लोग क्या होते थे उस ज़माने में, आज की तरह से मीडिया नहीं होता था, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इसका काम कौन लोग करते थे, यही दो लोग करते थे, या तो शायर या फिर खतीब। खतीब यानी इज्तिमाई मसाइल जैसे अभी बोलते हैं हमारे, लेकिन उस वक्त सारे तमाम मसाइल को कौन बोलता था, या तो शायर अपने शेर में, या फिर कौन, खतीब, है ना। तो खुतबा नस्र की एक किस्म है खुतबा। इसी तरह से एक किस्म है वसीयत करते थे कोई किसी को। इसी तरह से एक मकामा होता था, मकामा यानी कोई एक मजलिस होती थी जिसमें एक ख्याली किस्सा होता था, उसमें कोई रावी होगा, कोई हीरो होगा, है ना, जैसे आजकल फिल्में बनती हैं, तो उसको बोलते हैं अल-मकामा। क्या बोलते हैं, अल-मकामा। इसी तरह से एक किस्म होती है अल-मसल। क्या, अल-हिकमो वल-अमसाल, जमा है अल-हिकम, हिकमत की जमा हिकम, और मसल की जमा क्या है, अमसाल, मसल की जमा अमसाल। कुरान में भी अमसाल या मिसाल आई हैं, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों में कहा है वतिलकल अमसाल नदरिबुहा लिन्नास, मिसाल। अब देखिए मच्छर की मिसाल बयान की अल्लाह ताला ने, मच्छर मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा, मच्छर मुख्तलिफ जगहों में अल्लाह ताला ने मसल, तो मसल जमा है अमसाल। और हिकमत, अल-हिकमा, हिकमत में यानी कोई अच्छी उम्दा बात, तजर्बे की बात, है ना, हिकमत होती है। तो ये सब किस्में हैं या अक़साम हैं किसके, अदब के। अदब में भी नस्र के, तो नस्र की अलग अलग किस्में हैं, और जो अशार हैं उसकी अलग अलग किस्में हैं, यानी मौज़ूआत के एतबार से। तो आज जो हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे वो है अमसाल के बारे में। किसके बारे में, अल-अमसाल। हमारे यहाँ अलग अलग ज़बानों में होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, पोस्टी बोलते हैं, यानी बुजुर्गों ने कोई बात कही, किसी चीज़ को देख करके कोई बात कही, और उस तरह का जो सिचुएशन होगा, जो मौका और मुनासबत होगी, तो वहाँ पर वो बोला जाएगा।
اس کا مطلب یعنی معنی وہی ہوگا، سیم ہوگا، لیکن الفاظ وہی رہیں گے، لیکن معنی یا مناسبت الگ الگ موقع سے بولا جائے گا، لیکن معنی اور مفہوم کیا ہوگا، وہی رہے گا۔ تو امثال کے بارے میں ہم جانتے ہیں، امثال کس کی جمع ہے؟ مثل، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، وہاں بھی مثال ہے۔ تو قرآن میں تقریباً 43 امثال ہیں، کتنے؟ 43 امثال ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ تو لوگوں نے جمع کیا قرآنی امثال، قرآن کے امثال۔ عرب لوگ بھی امثال بولتے تھے، ہماری زبان میں بھی ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگ عربی ادب پڑھتے ہیں، اس لیے عربی ادب میں کیا اس کا معنی و مفہوم ہوتا ہے تو اس کو جانتے ہیں۔ تو پہلے لفظی اعتبار سے مثل کا معنی کیا ہے؟ یعنی مثلیت، مشابہت۔ مان لیجیے ہمارے اسلاف نے یا بزرگوں نے کوئی ایسی بات کہی کسی موقع سے، اور جب بھی اس طرح کی مناسبت آئے گی یا موقع آئے گا تو وہ بات بولی جائے گی، ہے نا؟ پھسٹی جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ پھسٹی اپنی زبان میں بولتے ہیں، جیسے محاورہ، جیسے محاورہ، ہاں جیسے کوئی بولیے، کوئی ایک ہاں پانی پانی ہو گیا اردو میں، ہے نا؟ 9 2 11 ہو گیا، اپنی زبان والا بولیے۔ بہرحال ایسے ہوتے ہیں، تو اس مناسبت بولا جاتا ہے۔ تو عربی میں امثال اور واحد کیا ہے؟ مثل، مثل الگ ہے اور مثل الگ ہے۔ مثل کا مطلب یعنی کوئی حکمت والی بات جو کہی گئی ہے پہلے، اسی کو جب یہ بات فٹ آئے گی، ویسی مناسبت آئے گی، موقع آئے گا تو وہ بات بولی جائے گی۔ آگے ہم اس کی مثال بیان کریں گے۔ تو لفظی اعتبار سے یہ معنی ہوا کیا؟ مثل کا معنی مشابہت، شبہ، ہے نا؟ مثل کا معنی مشابہت یا مثل یا جیسا وغیرہ۔ اور اصطلاح میں کچھ لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے کہ مثل کسے کہا جاتا ہے؟ جملۃ مقتطعۃ، جملۃ مقتطعۃ من القول، یعنی کسی بات کا کوئی ایک ٹکڑا، جملۃ مقتطعۃ من القول، او مرسلۃ بذاتها، او مرسلۃ بذاتها، یعنی کسی قول کا کوئی ایک ٹکڑا ہو، جملہ ہو، یا مستقل کوئی بات ہو، او مرسلۃ بذاتها۔ آگے کہا تنقل عمن وردت فیہ، تنقل عمن وردت فیہ الی مشابہہ بدون تغییر، تنقل عمن وردت فیہ یعنی جس سے یہ مثل منقول ہوا ہے تو ہو بہو ویسے ہی نقل ہوتا چلا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اور محاورے ایسے ہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو محاورے یہاں کہا کہ جملۃ مقتطعۃ من القول، کوئی بات کسی نے کہی تو اسی بات کا کوئی ایک ٹکڑا یا پوری بات، اور مرسلۃ بذاتها تنقل عمن ورد، یہ منقول ہو کس سے؟ جو پہلی بار کسی نے کہا تھا تو اسی سے منقول ہوتا چلا جائے گا۔ عمن وردت فیہ، جس کے بارے میں یہ واقع ہوا تھا، صادر ہوا تھا، جس سے اس سے نقل ہوتا جائے گا۔ کہاں نقل ہوتا جائے گا؟ الی مشابہہ، اس کے مشابہ کی طرف، بدون تغییر، بغیر کسی تبدیلی کے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ مثل کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اس کی تعریف ہو گئی المثل جملۃ مقتطعۃ من القول او مرسلۃ بذاتها تنقل عمن وردت فیہ الی مشابہہ بدون تغییر۔ اور یہ اس میں حکمت کی بات ہوتی ہے اصل میں، ہے نا؟ کوئی تجربے کی بات، حکمت کی بات۔ اور اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ہر زبان میں یہ کم الفاظ میں زیادہ معنی بیان کیا جاتا ہے، تو اسی لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے اسلاف بھی استعمال کرتے تھے اور قرآن کریم میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون وتلک الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالمون۔ تو مختلف جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ قرآن میں تقریباً 43 مثل ہیں۔ کتنے؟ 43، 43۔ تو قرآنی امثال میں سے کوئی ایک ہم لوگ سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔
جیسے مان لیجیے قرآن میں کیا کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ لَكُمْ ترکیب میں کیا واقع ہے خبر مقدم اور فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ مبتدا مؤخر یہاں مبتدا کو مؤخر کرنا واجب ہے کہ جائز واجب ہے کیوں اس لیے کہ یہ کیا ہے جار مجرور ہے مقدم اور نکرہ مبتدا کیا ہے نکرہ فی الدار رجل کی طرح سے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الباب کا معنی کیا ہے عقل والے لبن جمع الباب عقل تو عقل والے یعنی عقل مندو لعلکم تتقون تاکہ تم کیا بن جاؤ متقی بن جاؤ تمہارے اندر تقوی ہو جائے یا برائیوں سے بچ سکو تو یہاں یہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ قرآن نے کہا قرآن کی تعبیر عرب لوگ اسی کو بولتے تھے القتل انفى للقتل قصاصا القتل انفى للقتل القتل انفى للقتل قصاصا یہ عرب لوگ بولتے تھے کیا بولتے تھے کہ القتل انفى للقتل قصاصا یعنی قصاصا اگر کسی کو قتل کیا جائے تو گویا کہ دوسرے قتل سے اس کو بچاتا ہے انفا کا مطلب نفی کرنے والی یعنی دور کرنے والی ختم کرنے والی القتل انفا انفا کا معنی کیا اس میں تبدیل یعنی زیادہ ختم کرنے والا ہے اس کو قتل کو یعنی دوسرے قتل عام قتل کو ختم کر دینے والا ہے کون سا قتل جو قصاصاً ہو قصاصاً اگر قتل کیا جائے تو تقریباً وہی معنی ہے لیکن الفاظ دیکھیے اس میں اور اس میں دیکھیے ہر اعتبار سے قرآن کی جو مثل ہے یہ زیادہ بہتر ہے نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاء یہاں کیا کہا حیا یہاں کیا کہا القتل انفا ختم کرنے والی اور یہاں کیا کہا زندگی ہے اس میں تو اس میں تعبیر میں کون زیادہ بہتر ہے بات ہے قرآن کی تعبیر زیادہ عمدہ ہے اس میں تو یہ مثل کے طور پر استعمال ہوا القتل انفا للقتل قصاصا اسی طرح سے دوسری مثل ہے قرآن نے کہا من یعفو ان یجزا بہ محمود کون سے کہا ہے یجزا بحث معروف کیسے ہوگا مضارع مجھول بات کیسے ہوگا جزا یجزی بدلا دینا جزا اسی سے ہے نا جزا یجزی بدلا دینا کس باب سے ہوا ضرب یضرب سے مضارع مجھول ہے یجزا کس کے وزن پر ہے یضرب کے وزن پر یجزا آخر میں کیا تھا الفیلتیا تھا گر گیا یجزی تھا کیوں گرا ہے جزا اور شرط اور جزا من یعمل جزم کیوں ہوا شرط ہے جو برا عمل کرے گا کوئی برا عمل کرے گا تو اسے اس کا بدلہ ملے گا بدلہ دیا جائے گا یجزا بہ من یعمل سوءا یجزا یہ قرآن نے کہا ہے برائی کا بدلہ اچھا نہیں ہوگا برا اچھے کا انجام اچھا اور برائی کا بدلہ برائی سے من یعمل سوءا یجزا بہ عرب لوگ کیا بولتے تھے ما تزرع تحصد ما تزرع تحصد جو بوگے وہ کاٹو جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یا بو گے جیسا بو گے ویسا کاٹو گے ما تزرع تحصد ما تزرع تحصد یہ دوسرا ہو گیا قرآن کی بھی مثل ہے اور عرب لوگ بھی اس کو بولتے تھے اسی طرح سے
عرب لوگ ایک بولتے تھے من جہل شیئا عاداہ، من جہل شیئا، من جہل، جہل کس باب سے؟ عاداہ، یا اسی طرح سے بولا جاتا ہے الانسان عدو لما یجہلہ، یعنی انسان اگر کسی چیز کو نہیں جانتا ہے تو اس سے اس کو دشمنی ہوتی ہے، بغض رکھتا ہے. کسی چیز کی حقیقت اگر نہ جانے تو اس سے کیا رکھتا ہے، یعنی اس کو اچھا نہیں لگا، دلچسپی نہیں ہوگی، دلچسپی نہیں ہوگی اس کو. من جہل شیئا عاداہ، من جہل شیئا، شیئا ترکیب میں کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. جہلا فعل فاعل، فاعل کہاں ہے؟ کسی طرح لوٹ شرط ہے یہ، اور عاداہ کیا ہے؟ جزم. من جہل شیئا عاداہ. تم بولو وحید الزمان یا وحید کیا ہے؟ وحید الاسلام. عاداہ کون سے گا ہے؟ بحث باب بتایا کیا؟ جس میں الف آئے گا تو کیا کہیں گے؟ نصرہ سے کیسے بنے گا؟ بنے گا الف ہے، فا کلمہ کی بات تو کہیں گے باب مفعل. عاد یعادی، قاتل یقاتل، سافر یسافر، جاہد یجاہد، شارک یشارک. عاد یعادی، عاد یعادی. یعادی کا اب کیا اقسام کیا ہے؟ ناقص واوی ہے اصل میں، لیکن یا سے بدل جائے گا کیونکہ چوتھی اب سے رات جگہ میں چلا جائے گا. تو عادہ یعادی، عادہ اصل میں عادہ کیسے لکھیں گے؟ ایسے لکھیں گے ہے نا، عادہ ہو، لیکن جب ایک ساتھ لکھیں گے تو الف کے ساتھ عادہ ہو. تو عادہ یعادی کا معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے سے دشمنی کرنا. عدو کا معنی کیا؟ دشمن. عادہ یعدو معنی کیا ہے؟ کسی سے دشمنی رکھنا. تو عادہ ہو، کوئی اگر کسی چیز کو نہیں جانتا ہے تو عادہ ہو، اس چیز سے کیا کرے گا؟ دشمنی کرے گا. اسی کو دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی کہا جاتا ہے الانسان عدو، انسان دشمن ہے کس کا؟ لما یجہلہ، اس چیز کا جس کو وہ نہیں جانتا. تو مبتدا خبر ہے، اور وہاں شرط جزا ہے، یہاں کیا ہے؟ مبتدا خبر ہے. دیکھیے قرآن نے کیا کہا؟ اسی چیز کو کہا قرآن نے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ. کیا معنی ہوا؟ کذبوا کس وزن پر ہے؟ صرفوا، باب تفعیل سے. بلکہ ان لوگوں نے جھوٹ لایا، کذبوا ہے نا، بما لم ایسی چیز کو جھوٹ لایا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا. احاطہ کرنا یعنی کسی چیز کے بارے میں پوری تفصیلات جاننا، معلومات حاصل کرنا، جان لینا. کذبوا کس کے وزن پر ہوا؟ لم یحیطوا. سلمان کون سے کا ہوا؟ بحث کیا ہے؟ نفی جہت بلند در فعل مضارع معروف. باب کیا ہے؟ بولو کیسے ضربہ ہوگا؟ سب ضربہ نصرہ. یحیطو، یحیطو باب افعال سے، باب افعال سے. ہفتے اقسام کیا ہے؟ ناقص کیسے ہوگا؟ تفید الحق کیا ہے؟ ہفتے اقسام لم یحیطوا به بعلمہ، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ. لم یحیطوا کس باب سے ہے؟ باب افعال سے. ہفتے اقسام کیا ہے؟ نہیں معلوم ہو رہا؟ عبداللہ اجواب یہی صرف اجواب ہوا. احاط یحیط، احاط یحیط اصل میں کیا تھا؟ حوت. مادہ کیا ہے؟ حوت ہے نا.
अहाता युहीतु, युहीतु असल में क्या था? इसी तरह असाबा, असाबा असल में क्या था? अस्वाबा, युस्विबु, तो युसीबु बोलते हैं, असाबा युसीबु, अहाता युहीतु, तो युहीतु असल में क्या था? युवेतु, युरेबु, लम युहीतु असल में क्या था? लम युवेतु, युवेतु लम युरेबु के वजन पर। कौन सा कायदा है? 7 नंबर। हरकत को नकल करके माक़बूल को दे दिया, वो साकिन माक़बूल मक़सूर आपको यहाँ से बदल दिया, तो क्या हो गया? लम युहीतु। तो ये बाबे तफील से है और ये बाबे इफ़ाल से। ये नाक़िस क्या है? ये अजवफ़ वावी, और ये सही, बल्कि उन्होंने झूठ लाया उस चीज को जिसके इल्म का उन्होंने इहाता नहीं किया, यानी जिसके बारे में नहीं मालूम है तो उसने क्या किया? झूठ ला दिया, है ना? तो यही मसल मन जहिल शैअन आदाहु। इसी तरह से कहते हैं कि ला तलिदुल हय्यतु इल्ला हय्यतन, ला तलिदुल हय्यतु इल्ला हय्यतन, क्या माना है? ला तलिदुल हय्यतु इल्ला हय्यतन, ला तलिदुल हय्यतु इल्ला हय्यतन। सांप सांप ही को जन्म देगा, सांप सांप बैल को जन्म देगा, सांप क्या जनेगा? सांप ही जनेगा, इंसान इंसान ही जनता है। तो ला तलिदुल हय्यतु इल्ला हय्यतन। इसी को देखिए कुरान ने क्या कहा? सूरह नूह में जब आखिर में कहा कि वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा, वला यलिदु, हज़रत नूह ने कहा था ना, जब बदुआ की थी उनके लिए, तो कहा वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा, कहा ये जो काफिर मुशरिकीन लोग हैं तो ये मुशरिक ही को जन्म देंगे। वला यलिदु वलदा यलिदु, किससे? दरबा यदरिबु से, और ये जनेंगे नहीं मगर किसको? फाजिर और काफिर। कफ्फार ये मुबारका का सिगा, इल्ला फाजिरन कफ्फारा, ला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा। यहाँ अगर पूछा इस्तिस्ना हम पढ़े हैं, यहाँ कौन सा इस्तिस्ना है? मुफर्रद। मुस्तिस्ना क्या है? मुफर्रद। ला यलिदु इल्ला फाजिरन मा रायतु इल्ला ज़ैदन, मा रायतु इल्ला ज़ैदन। तो ला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा, वही सेम माना है। कहा ला तलिदुल हय्यतु इल्ला हय्यतन, ला तलिदुल हय्यतु इल्ला। तो जब भी ऐसा मौका आएगा तो हम बोलेंगे कि जिसकी जो फितरत है वही होगी। तो ऐसी कोई मुनासबत आएगी, कोई मौका आएगा तो हम कहेंगे ला तलिदुल हय्यतु इल्ला हय्यतन वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा। इसी तरह से अरब लोग बोलते हैं, यहाँ कुरान बस यहीं तक इत्तिबा करते हैं, वैसे हैं बहुत सारे, है ना? आगे हम सिर्फ जो है अमसाल अरब पढ़ेंगे आगे। तो एक मसल है, वो लोग कहते हैं कि अलजूदु मिनल मौजूद। क्या कहते हैं? अलजूद मिनल मौजूद। स्मार्ट बोर्ड होने से आसानी होती है। स्मार्ट बोर्ड में ऐसी खाली कर दिए बस खत्म, और इसमें मिटा ही पूरे बच्चे जब कुलिया खत्म करेगा तब आएगा। 2030 में आ जाएगा। 30 में कहाँ? और आ चुका है वो यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग। हाँ, यहाँ मदरसे में 30 में आएगा। आपको शेख मसलन बताया आ जाएगा शेख। 30 में होते आ जाएगी। आना चाहिए, अभी सब में आना चाहिए। अब जमाना तरक्की करता है तो जमाने के हिसाब से चलना चाहिए। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अलजूद मिनल मौजूद। मौजूद कौन से का है? वाहिद मुज़क्कर। बास क्या है? इस्म मफ़ऊल। बाप क्या है? ज़रबा यज़रिबु। अब क्या अक़साम? वजदा अक़साम क्या है? मिसाल वावी है। वजदा यजिदु मौजूद। इस्म फ़ाइल क्या बनेगा? वाजिद। वाजिद मौजूद। जूद का माना क्या होता है? सखावत। जूद का माना सखावत। कहा मौजूद ही से सखावत,
یعنی سخاوت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ڈھیر سارا مال ہو، بلکہ جتنا ہے اتنے ہی میں آپ سخاوت کیجیے۔ وہ ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں میں کمپٹیشن ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ امت کے سب سے افضل ترین آدمی ہے کہ نہیں؟ نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ امت میں کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر، ہاں خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وارضاہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار، ہر مشکل گھڑی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہوا کرتے تھے، یوں ہی نہیں حضرت عمر کا اتنا بڑا اونچا درجہ ہے۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ظاہر بات ہے اسلام میں ان کی بہت ساری قربانیاں ہیں۔ کسی سود لینے والے آدمی سے کچھ قرض لیا مال، کچھ ادھار لیا پیسہ، اب جب دینے کی باری آئی اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو کیسے دیں گے وہ؟ تو وہ کہا کہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا، دوست ہی عام طور سے کام آتے ہیں، اسی لیے اصل دوست کون ہوتا ہے؟ جو مصیبت کی گھڑی میں آپ کا کام آئے، مصیبت کے وقت جو کام آئے وہی کیا ہے آپ کا اصل دوست ہے نا؟ ورنہ زیادہ تر دوست کیا ہوتے ہیں؟ مطلبی ہوتے ہیں، اگر مطلب ہے تو بس چلو ہوٹل میں چلتے ہیں، وہاں چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانے پینے میں بہت دوست مل جائیں گے، لیکن جب بیمار ہوں گے تو بیمار کرسی کرنے والا، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا یا آپ کا کچھ تعاون کرنے والا، دو پیسے دینے والا، ایسا بہت کم ملے گا، سمجھے کہ نہیں؟ اور جو کرے تو سمجھ جائے وہی اصل آپ کا دوست ہے مصیبت کی گھڑی میں۔ تو گیا اپنے دوست کے پاس، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے بھی استقبال کیا، بٹھایا، کہا کہ آپ خوش آمدید بہت، اور اپنے بغل میں بٹھایا، اور جتنا ہو سکتا تھا اس نے کیا اپنے اس کے لیے۔ دوست کے پاس گیا تو اس نے بڑی آوبھگت کی، بہت خوش آمدید کہا اور کیا۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ڈائریکٹ آپ اگر کہیں گے کہ بھائی دوست میرا ایسا ہے اور ایسا ہے، تو گیا تو شروع میں نہیں کہا، اس کے بعد بیٹھ کر کے اپنا کچھ کھانے پینے کے بعد اس کے بعد کہا کہ یہ ضرورت ہے، میں نے فلاں سے لیا تھا اور ٹائم ہو گیا، میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو کیسے میں اس کو ادا کروں گا؟ تو کہا کہ تمہارا کتنا دینا ہے؟ پوچھا کتنا دینا ہے؟ تو بتایا کتنا دینا ہے، تو بتایا کہ اتنا قرضہ ہے میرے پاس، 1000 دینار کا ذکر کیا اس نے۔ تو اس نے، اس کے دوست نے کہا کہ میرے پاس 1000 دینار تو نہیں ہے، کتنا ہے؟ 500 دینار ہے، یعنی پورا نہیں ہے، آدھا ہے اس کا، 500 دینار ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس سے تو ہوگا نہیں میرا کام پورا، ہے نا؟ تو اسی وقت اس نے کہا تھا اس کے دوست نے کہ میرے پاس اتنا ہی ہے، تو کہا الجود من الموجود، ہے نا؟ یعنی یہ میری طرف سے ہوگا کہ جتنا ہے اتنا ہی نہ کر پاؤں گا، اب میں تمہارے لیے 1000 کہاں سے لے کر کے آؤں؟ تو اسی وقت سے یہ مشہور ہو گیا الجود من الموجود، یعنی جتنا ہے اسی سے کیا کیجیے؟ سخاوت، جتنا ہے اسی سے کیا کیجیے؟ سخاوت۔ ایک مثل کیا ہوا؟ الجود من الموجود۔ اسی طرح بولتے ہیں لوگ، مثل مشہور ہے، سید القوم، کیا بولتے ہیں؟ سید القوم اشقاہم، ایک تو خادمہم مشہور ہے، سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوگا تو اصلی سردار وہی ہے جو قوم کی خدمت کرے، تو اس کو کہتے ہیں سید القوم خادم۔ ایک اور کہا جاتا ہے سید القوم اشقاہم، کیا کہتے ہیں؟ شقی و سعید، قرآن میں آیا ہے بدبخت، اشقا کا معنی کیا ہے؟ بدبخت۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیوں کہا جاتا ہے ایسا؟ کیونکہ جو سردار ہوتا ہے ظاہر بات ہے ڈھیر ساری مصیبتیں اس کو جھیلنا پڑتا ہے۔ جو سردار ہوگا تو اس زمانے میں خاص کر کے جو سردار ہوتا تھا تو اپنے پورے قبیلے کا دفاع کرتا تھا، جنگ میں، لڑائی میں، اس میں ہر چیز میں کیا کرتا تھا؟ اپنے قبیلے کا دفاع کرتا تھا اور ہر طرح سے اس کا بچاؤ کرتا تھا۔ تو سید القوم اشقاہم اس کو کہا گیا، سید القوم اشقاہم۔ اسی طرح سے ایک مثل کہا جاتا ہے، لو ذات سوار لطمتنی، لو ذات سوار لطمتنی۔ عبداللہ سنیں، لو ذات سوار
लतामतनी, मोटर चल रहा है क्या, कोई बंद कर क्या है। लव ज़ाता सिवारिन, लफ्ज़ तर्जुमा अगर करेंगे हम क्या माना है, लव ज़ाता सिवारिन लतामतनी। ज़ाता का माना क्या, वाली, और सिवार का माना कंगन, कंगन जो हाथ में कंगन पहनती हैं औरतें, है ना। लव ज़ाता सिवारिन लतामतनी, लतामतनी। फौजान है, फौजान, हाँ कौन से का है फौजान, लतामतनी। वाहिद मुअन्नस क्या अलामत है, वाहिद मुअन्नस हालिफ की पता है कि अगर ताए तानीस साकिना हो तो किसकी अलामत है, वाहिद मुअन्नस गायब। लतामत, लतामत तो कौन से का हुआ, वाहिद मुअन्नस गायब। लतामत किसके वजन पर है, नसरत। लतामत किसके वजन पर है, लतामा यल्तुमु नसरा, क्या माना होता है, तमाचा मारना, थप्पड़ मारना। लव ज़ाता सिवारिन लतामतनी, काश, काश कोई कंगन वाली मुझे थप्पड़ मारी होती, कंगन वाली मुझे क्या मतलब हुआ, कंगन वाली का क्या मतलब हुआ, यानी कोई लौंडी थी तो लौंडी ने उसको मार दिया था। ये किसके बारे में है, कब बोला गया था, क्या ये हातिम ताई का कौल था। किसने कहा था, हातिम ताई ने। वो कैद खाने में महबूस था, बंद था बनु अनज़ा के यहाँ। तो उसको जो है किसी लौंडी ने थप्पड़ मार दिया। किसने मारा था, वो बेचारा कैद में महबूस था, तो उसको एक लौंडी ने क्या मार दिया था, थप्पड़ मार दिया था। तो लौंडी और एक है आज़ाद औरत, दोनों में फ़र्क है। उस ज़माने में खास करके बहुत ज़्यादा फ़र्क होता था। तो कहा कि इस लौंडी ने मुझे मार दिया। तो ज़ाता सिवार कह करके गोया के क्या कहा, आज़ाद औरत, हुर्रा के माना। लव ज़ाता सिवारिन लतामतनी, काश मुझे कोई आज़ाद औरत, यानी लौंडी के बजाय कोई आज़ाद औरत मुझे क्या की होती, थप्पड़ मारी होती। क्यों, इसलिए कि जो आज़ाद औरत है वही कंगन पहनती थी, वही जेवरात पहनती थी, लेकिन जो लौंडी होती थी वो नहीं पहनती थी, हैं, ताकि पता चले कि लौंडी और ये है। तो उसी वक्त कहा था लव ज़ाता सिवारिन लतामतनी। तो ये मामला कब बोला जाता है, ये मसल कब बोला जाता है, यानी जब इंसान को लगे कि हमारी यानी रुसवाई हो गई, थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया, तो काश इससे हल्का होता तो ज़्यादा अच्छा था, है ना। किसी ऐसे मौके से जब उसको अपने लगे कि ये मैं रुसवा और जलील हो गया, काश इससे हल्का होता तो ज़्यादा अच्छा था, तो उसी वक्त कहा जाता है लव ज़ाता सिवारिन लतामतनी, लव ज़ाता सिवारिन लतामतनी। इसी तरह एक मसल मशहूर है, का हातिब लैलिन, का हातिब क्या माना है, का हातिब लैलिन। हातिब हतबा, हम्मलतल हतब, हतब इसी से है लकड़ी, है ना। का हातिब लैलिन, रात में लकड़ी चुनने वाला या लकड़ी चुनने वाला मुज़क्कर के लिए। हातिब लैल सुने होंगे, हातिब लैल किसको कहा जाता है, इमाम सुयूती के बारे में कहा जाता है कि हातिब लैल क्या मतलब, यानी सारी चीज़ों को जमा नकल कर दिया, इससे उससे उससे जहाँ से मिला। इसका मतलब जो अच्छी और बुरी चीज़ के दरमियान फ़र्क ना करे, सारी चीज़ों को जमा कर दे खाली बस, है ना, उसको क्या कहते हैं, हातिब लैल। युदरबु मसलन लिर्रजुल यजमउ कुल्ल शैइन ला युमय्यिजुल जय्यद मिनर रदी। अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ के दरमियान फ़र्क ना करे तो उसको क्या कहते हैं, हातिब लैल, यानी लकड़ी को जमा करने वाला। लफ्ज़ी माना क्या है, लकड़ी, रात में लकड़ी जमा करने वाला। जो रात में लकड़ी चुनेगा तो क्या वो अच्छी और बुरी में फर्क कर पाएगा, वो कि हर तरह की लकड़ी जमा कर लिया। तो उसी से है कि का हातिब लैलिन, का हातिब लैलिन। एक और बोला जाता है, ये आखिरी है, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग ख़त्म कर देंगे। अजिअ कल्बका यत्बअका, यत्बअका क्या बोलते हैं, अजिअ कल्बका यत्बअका, अजिअ कल्बका
यत्बअका, यत्बअका। अजी कौन से का है? हादे। बहस क्या है? अमराद मरबाब बाबी फाल हत्यासाम अजवा फवा। अजाजू से है जूउन, बाबी फाल में जाएगा तो क्या होगा? अजाआ युजीउ इजाअतन, अजाआ युजीउ इजाअतन। क्या माना है? भूख से है भूखा रखना। अजी कल्बका क्या माना है? अपने कुत्ते को क्या करो? भूखा रखो, यानी बहुत ज्यादा ना खिलाओ, बल्कि कभी कभी क्या करो उसको, हाँ भूखा भी रखो। क्यों? अगर भूखा रहेगा तो तभी तुम्हारी बात मानेगा। जैसे मजदूर, अगर उसका पेट भरा रहे आपके पास मजदूरी करेगा? कभी मिलेगा आपको मजदूर? क्योंकि अल्लाह ताला को निज़ाम चलाना है पूरी दुनिया का, तो अल्लाह ताला क्या करता है? किसी को मालदार बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को मुतवस्सित बनाया। क्यों? ऐसे ही निज़ाम चलेगा। वरना सब लोग अगर मालदार हो जाते तो कोई किसी का काम करता नहीं करता। तो जब ज़रूरत होती है, इंसान के पेट में भूख होती है, तो वो काम करने पर क्या होता है? मजबूर होता है। तो अजे कल्ब, अपने कुत्ते को क्या करो? कहा भूखा रखो, भूखा बनाओ, तो क्या करेगा वो? तुम्हारी पैरवी करेगा। तो कहा ये नस्ल कहाँ बोला जाता है? युदरबु मतलब लिल्लईम, किसी कमीना आदमी के लिए बोला जाता है ना? तुज़िल्लहु, तुम उसको क्या करोगे? रुस्वा करोगे, उसके साथ वैसा ही करोगे तो फयुतीउका, तुम्हारी क्या करेगा? तुम्हारी फरमाबरदारी करेगा। तो ये आम लोगों के लिए नहीं है, जो बदमाश होगा बदमाश के साथ वैसे ही करना है, समझे कि नहीं? तो ये अरब लोग ऐसे ही बोलते थे कि अजी कल्बका यत्बअका, अजी कल्बका तबिआ यत्बअु। किस बात से? समिआ यस्माउ। बाकी और ढेर सारे हैं, तो इंशाल्लाह कुछ वक्त मिला तो कल पढ़ेंगे। क़तअत जहीज़तु क़ौला कुल्ले ख़तीबी मशहूर है। तो देखिए ये पूरी किताब इसी बारे में, अल अम्ताल है ना, अम्ताल, इसमें पूरी किताब में यही सब बताया गया है कि क्या क्या मसल बोला जाता है और कब बोला जाता है और क्यों बोला जाता है। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।